have passion for young people. Saya bersemangat untuk orang muda. If you change the life of one young man, Kalau Tuhan bisa mengubah hidup anak muda yang satu, like I can see you in the spirit, seperti saya yang bisa lihat dalam roh, I see greatness around you. saya melihat ada hal yang besar di kelilingmu. I see God taking your tears away. Saya melihat Tuhan mengambil semua, menghapus air matamu. I see you serving God like you have never done before. Aku melihat kau melayani Tuhan seperti belum pernah kau lakukan. Sometimes serving God is a struggle for you. Kadangkala ada penderitaan dalam hidupmu. Sometimes you don't understand. Kadangkala ada penderitaan. But tonight, Tapi malam hari ini, I see the angels of the living God aku melihat malaikat dari Tuhan yang hidup itu surround your life. mengelilingi hidupmu. And God is saying to me, Dan Tuhan berkata kepada saya, He is going to travel with you. Dia akan berjalan bersamamu. You are going to bring honor to your father's Kamu house. akan memberikan penghormatan untuk keluarga ayahmu. Through you, many lives will be Dan touched. melalui hidupmu banyak orang yang dijamah You hidupnya. are going to start reading the Bible. Kamu akan mulai belajar Alkitab. You will read the Bible. Kamu akan baca Alkitab. And you will read the Bible. Dan kamu akan baca And Alkitab. the power of God will touch your Dan mind. kuasa Tuhan akan jamah Lift up your pikiranmu. two hands. Angkat kedua tanganmu. Are you ready? Kamu siap gak? Close your eyes. Tutup mata kalian. Tutup matamu. Close your eyes. Tutup matamu. Power. Kuasa Tuhan. Power. Kuasa Tuhan. Power. Kuasa Tuhan. Receive it. Jamah tuh. Yes, God. Saya minta catcher bisa bantu. I see your life Saya melihat hidupmu open like a book. terbuka seperti buku. And Jesus is saying to Dan me, Yesus berkata kepada saya, you get worried a lot. kamu terlalu banyak khawatir. Sometimes you get too worried. Kadang-kala kamu terlalu khawatir. Jesus has to tell you, Karena Yesus menyuruh saya untuk mengatakan kepada kamu, don't worry again. jangan khawatir lagi. Never again. Jangan lagi khawatir. Because life is good. Karena hidup itu baik. And life is going to be great. Dan hidupmu akan lebih besar. You have a great future. Kamu punya masa depan yang besar. Jeremiah 29:11. Yeremia 39 ayat 11. Read it every week. Baca setiap minggu. Read it all the time. Baca setiap kali Read it baca. all the time. Baca terus, baca terus. That is your scripture. Karena itu ayat menjadi ayatmu. Lift up your two hands. Angkat kedua tangan kamu. God Almighty. God Almighty. Ya, Tuhan Maha Besar. God Almighty. Tuhan Maha Besar. Power. Kuasa Tuhan. God Almighty. Tuhan Maha Besar. God Almighty. Tuhan Maha Besar. God Almighty. Tuhan Power. Maha Besar. Kuasa Tuhan. God Almighty. Kuasa Tuhan ada di tempat ini. God Almighty. Tuhan kuasanya ada di tempat ini. God Almighty. Allah Maha Besar. Come on, shout, take over. Katakan rambut kembali. Come on, shout, take over. Katakan rambut kembali. Oh my God. Yes, God. Oh my God. Ya. Oh my God. Oh my God. Oh my God. This young man here, Oke, which one? The blue one? God is going to Ya, kamu, lift you kamu. up Kamu. in the financial world. Tuhan itu akan meninggikan engkau di sumur keuangan dalam kekayaan. Jesus will lift him up big time. Tuhan akan meninggikan engkau. But save God. Tetapi layanilah Tuhan. Win souls. Layani itu Tuhan. You have to change one friend in your life. Kamu harus ganti satu teman dalam hidupmu. He's not a good influence. Karena dia, satu teman ini, pengaruhnya nggak baik dalam hidupmu. But God is going to move you forward. Tetapi Tuhan akan membuat engkau maju ke depan. Your future will bring laughter and joy to many. Karena masa depanmu itu akan membawa sukacita bagi orang lain. I am glad I saw you today. Dan saya senang ketemu kamu hari ini. I said I came here for somebody. Seperti saya katakan, saya datang untuk seseorang di sini. Jesus. There's somebody here. Yesus, adakah seseorang di sini? You are contemplating suicide. Kalian sedang berusaha untuk bunuh diri. You've been having the thought of committing suicide. Kalian sedang memikirkan untuk mau bunuh diri. Jesus, Ya, come let me pray for you. bisakah saya mendoakan kalian yang Come, let me pray for you. yang punya pikiran bunuh diri? Come out and pray for you. Maukah didoakan? Because I see something great coming your way. Yes. Sebab saya lihat ada sesuatu You yang will not besar. die, you will live. Kamu gak akan mati, kamu akan Oh hidup. my God, my God. Come here, come to me, come Oke, up. oke. Bring Sebelah them sini. up. Sebelah sini. Bring them up. Sebelah sini. Thank you, Lord Jesus. Those who are here, too, bring them up. Oke, Bring them to me. sini. Let me prophesy upon. Come up. Sebelah sini, sebelah sini. Bawa sebelah sini. Come on. Oke. Somebody shout, take over. Semua katakan rebut kembali. Come on, shout, take over. Katakan rebut kembali. You will not die. Kamu gak akan mati. You have low self-esteem.
kamu merasa dirimu itu rendah, kamu memandang dirimu rendah. You think people don't love you, Kamu berpikir orang gak suka kamu, gak cinta kamu. but you are a handsome boy. Tapi kamu tuh cowok yang keren, yang cakep. You sometimes feel that people don't love you. Is that right? Kamu kadang berpikir ada orang yang sayang kamu, betul gak? Is that right? Betul? You tell me that. Apa tadi kamu sudah ngomong? Did Enggak you kan? tell me that? Apakah kamu cerita? Do you know me? Kenal enggak? Enggak kan? No. Did you tell me that? Kamu sudah cerita sebelumnya? Enggak kan? Do you know God knows you? Kamu tahu enggak? Tuhan kenal kamu. Huh? From today, Mulai hari ini, you'll be a blessing to your parents. kamu akan menjadi berkat untuk keluargamu, untuk orang Because tuamu. sometimes it's hard parenting you. Karena kadang-kala mereka tuh keras. There are many things in your mind Ada banyak hal di pikiranmu that even your parents don't know. yang tidak diketahui oleh orang tuamu. But tonight, Tapi malam hari ini, the God who brought you here, bahwa Tuhan membawa engkau di sini. He's changing your story forever. Dia akan mengubah kisah hidupmu selama-lamanya. There are three friends Ada 3 teman who have been trying to drag you away from God. yang selalu berusaha menarik engkau jauh dari Tuhan. 3 And teman. sometimes it's a struggle for you to break away from them. Dan kadang-kala kamu tuh terlalu sangat sukar untuk mau keluar dari mereka 3 orang But ini. tonight, Tapi malam hari ini, when I put my hand on you, pada saat aku letakkan tanganmu atasmu, God who touched me as a young man, Tuhan yang menjamah aku pada saat aku masih muda, and I saved him all these years dan saya melayani dia selama bertahun-tahun, until my 40s. sampai umur 40-ku, That same God will touch you. maka Tuhan yang sama itu yang akan menjamah You engkau. preach the gospel to drug addicts. Kamu akan mengabarkan Injil bagi orang-orang pecandu narkoba. People take drugs. Orang-orang yang mengambil narkoba. God, from today, Dan Tuhan mulai hari ini, when I put my Bible on your head, saat aku taruhkan Alkitabku di the kata anointing kepalamu, will come on you. maka urapan itu akan turun atas kamu. Life has changed forever. Dan hidupmu akan berubah I make selama-lamanya. a decree Aku nyatakan over your life atas hidupmu, in the name of di Jesus. dalam nama Yesus, You will not cry again. kamu gak akan mati. Somebody shout, you will not cry again. Katakan semuanya, kamu gak akan mati lagi. Come and say you will not cry again. Katakan kamu gak akan mati lagi. Rabahaha, I saw it. Yes, saya lihat ini. Sometimes you cry in your room Kadang-kala kamu menangis di kamarmu. and you wipe your face when people are coming. Dan kamu menghapus air matamu pada saat orang lain datang. You have not been happy for 6.5 years. Kamu sudah tidak senang, tidak bahagia kurang lebih selama When you 6,5 are 3 tahun. years old, Pada saat kamu 3 tahun, something happened to your life ada sesuatu terjadi dalam hidupmu. and you don't tell anybody. Tapi kamu nggak pernah cerita It's in semua your orang. heart. Kamu simpan dalam And it's hatimu. been eating you up. Dan itu yang menghabiskan But I'm hidupmu. praying for you tonight. Tapi aku berdoa kepada kamu malam hari You ini. are changing forever. Kamu akan berubah selamanya. The 6.5 years, 6,5 tahun itu. you used to be a happy young boy, Seharusnya kamu menjadi anak muda yang a bahagia. darling boy. Anak yang senang. And then suddenly, Tapi tiba-tiba, 6.5 years ago, 6,5 tahun yang lalu, you began to change. kamu mulai berubah. In the last 3 years, Pada 3 tahun terakhir you ini, have been withdrawing yourself. kamu mulai menarik dirimu. But tonight, Tapi malam hari ini, in the name of Jesus, di dalam nama Yesus, God sent me from London Tuhan mengutus saya dari to London a young man in Samarang. untuk seseorang anak muda di Semarang In the ini. next 6.5 years, Di dalam 6,5 tahun he will be berikutnya, a mighty leader in this place. dia akan menjadi pemimpin yang luar biasa di On tempat the ini. streets of Samarang, Di kota Semarang, many young people will come to Jesus akan banyak orang datang kepada Yesus because of the power of God upon your life. karena kuasa Tuhan atas hidupmu. Young man, lift up your 2 hands. Angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu. Oh, Jesus. Ya Yesus, Oh, look at the power of God lihatlah upon kuasa you. Tuhan turun atasmu. Oh, I have carried my Bible Saya bawa Alkitab since I was a young man, sejak saya masih kecil, masih muda. and no devil has touched my life. Dan tidak ada iblis yang menyentuh hidupku. You receive the power. Kamu terima kuasa dari Tuhan. Oh, it will be like fire. Akan ada api, It will be like fire. ada api Tuhan. Somebody shout, take over. Semuanya rebut kembali. Do you want me to pray for you? Apakah kalian ingin berubah? Then do what I say. Kerjakan apa yang saya katakan. Shout, take over. Katakan rebut kembali. God is healing him. Tuhan menyembuhkan dia. Healing Tuhan menyembuhkan is dia. taking place. Kesembuhan Hold sedang my hand terjadi. with your 2 hands. Dengan 2 tangan, pegang 2 tangannya. Jesus. Jesus. Lord, give him a new heart. Tuhan, berikan hati yang baru. Give him a new heart. Berikan dia hati yang baru.
From today, Mulai hari ini, your family has a brand new young man. keluargamu mendapatkan anak muda yang baru. Power of God upon his life. Dan melihat ada kuasa Tuhan atas hidupmu. Leave him. He's going into Holy Ghost sleep. Ya, saat ini dia akan tertidur dalam Roh Kudus. The Holy Ghost power Kuasa Roh Kudus is putting his soul to sleep. itu menaruh rohnya sehingga kamu bisa tidur. And his soul is going to be calm. Dan rohmu akan tenang. Great work of God Pekerjaan yang besar untuk Tuhan done in his life. akan kau lakukan dalam hidupmu. Put your hand on your chest. Taruh tanganmu di dada. Dua tanganmu di dada. Jesus. Jesus. Yesus. I command the yoke to be broken. Aku patahkan segala kuk itu I command the yoke to dipatahkan. be broken. Aku patahkan semua kuk itu dipatahkan. Loose. Lepas di dalam nama Yesus. Come on, shout loose. Semua katakan lepas. Come on, shout loose. Semua katakan lepas. Come on, shout loose. Katakan